Hi, love. Good morning. Ah! Hi. Say hi, guys. Good morning. Say say good morning. Oh, louder, oy. Morning. Louder. Ang sus, oy. Ay, sus. Or kasi Josephine sa una, oy. But Josephine didn't like being ko antay dahil niya. Siya kay ganahan jud kay siya no. Right, Emily? You like it? Your hair like that? So nice. So pretty. You like it? Can I see? Wow. So we're going to the airport, guys. Picking up Erica. Close your eyes, love. I have a surprise. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Okay, open. Open. Kinsa ba na? Kinsa na? Who's that? Who's that? Who's that? Baby. Your baby Emery. Show them, baby Emery. Show them. Show the camera, love. Here's baby Emery. Baby Emery. Yes. Oh, gibilin. Oh, Lala found that. Oh, Lala found. Lala found. Oh. Thank you. Asa naman ka, love? Where you going na? Huh? Where you going? Let's go na? Wait sa love. Leaving na mi, guys. Cellphone. Saan yung cellphone? Saan man akong buhok? Eh, hiwi akong buhok. Si Bibi. Front ba? Bibi? Dapat Bibi? Murang magnahiwi. Oh, hiwi. Oh. Kung hindi ako tumanda, hindi ko ma-realize na parang hiwi ang ulo ko. Dili dahil sa ko na. My hair, manggod po na. Yak, grabe po kaya. Ano doon ito? No, just turn off na no? The lights. CR? Sa CR. Please, yak. So, papunta na kami ng airport, guys. Hi. My eldest daughter. Nag-post ko sa Facebook ba, and I said my oldest daughter. Gi-correctionan ko. Wrong spelling man ka, ma'am. Di man na. I man na, eldest daughter. Dinamali ko ba, dapat eldest daughter? Akong ingon, dapat. Yeah. Oldest man ako ang nabutang. Yeah. Wrong spelling daw ko. Oh. First number. Iyahang ko sabot ba, wrong grammar ko niya. Dapat eldest pa yan, no? Ito, ano po siya po? Naman po siya point. Sakto bitaw siya. Nisira bitaw ko. Ha 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 ha. Guys, tumatanda na ako, guys. Kasi ito, bata pa to noon, guys. Ganito pa yan. Ano, tigo. Ako natin anong magkawata. Ano, unta dapat. Yan, nagkabata na po na mo. Anak na po ka certain age. Ato na po ka sa kanang, ano ka na po ka dako-dako. Marunong na immortality. Imagine, no, then people pass this world ba? It's like a traveler niya. Lahi na po ang magstay, no? And then those people will never know us na. Even the great-great-grandkids. No? Dili na, like, dili na ma-mention, like, you'll never really exist. Right, Emily? Yes. Right, Emily? Yes. Ano to? 8 to no?
So, ito po yung condo, guys. It's really nice here. It's relaxing. Okay. Hurry up daw mo, halaha. 1, 2, 3 daw, babe. Hurry up, love! Ito namin, guys. Napunta na po kami ng airport. Wala na. Birthday pa sila. Wala. Balik na lang. Okay. So nervous. Ba't yung pagpulbaw kita sa kong... Wala? Ang randoman ni Kuya Dennis, oy. Apa din na oy? Oh, kita ba? Ano ba? Lihat apa? Ya, nara din pala dyan sa dinawa. Are you excited to see your mommy, Emily? Nana? Mura bitang isa katoy ko lang kita. I'm excited to see your mommy. Dali, mommy. Dana. Na.
biyag sa aping. Oh, look at this. Hi, man. I love. You're so big. Look, baby. You miss mommy? Hi, baby. Hi, Mama. Hi, Ate. Alas ka tumo. You miss mommy? Giving out ang mommy? Taxi. Kung saan pagkalimot, besh, mambun na limot ang tanga. Uy, ay, baby, Mary. So, nak, guniti sa Semery, nak. You miss mommy? Ulo, ilagay mo tingog. Ilagay mo tingog. Perfect na siya. Pang-speaker na lagay mo tingog. Meet my daughter. Ha? Mabitaw no, ako sa Chang. JM. Ako sa Changging na na. Asa ang immigration din ano ko naka-heard. Ah. Kasi mere, ya ko yun naman ako. Kanya. Sa ako anong papa. Okay, kasaan mo mama papa ko. Please tatay ko ko. Iya ako kumita niya. Wala kita dito. Is it? Dance. Say your sister? Nagkatawa sa Emery, me. Nagalimot na rin tao. Kiss, baby, kiss. Lalo nagkatawa. Magpasos na sabi. Yung ipaibog. Nakilisin niya na si Emery na ka. Kaya limuot siya na. Sige, tiyo sa... I miss my mom too. Ikaw, miss ko din mo. Ako pag-miss ko na ako mama. Salamat! Likod, be. Ay. Asa man eh? Uyol na lang. Ba may uyol day. Awasin? Sige, guratan na. Ay, garatan ko. Sige. Una idea. Okay na lang. Salamat.